Hello, hello, hello. Ang mga unsukan sa ko, dragon fruit. So, mag-real talk sa tano. Papunla sa ko. Kanang, kuan ba? Kanang may mga tao ba nga, kanang ganing makita nila sa Facebook, good nimo, nga, ay, nalagi ni siya bago nga ning ani, mahalon lagi ng ihang mga gamit ipalit, man mo ingon siya nga walay kwarta, no? Nga, pagkahuman, wala daw kay kwarta, pero nagpalit-palit ka gamit. So, mura ganig ka na, ganing, dili ka, mura ganig wala kay karapatan, mag-post, o gamit nga imong gipalit, nga hinaguan gud nimo. Nga, moingon sila, mag-ingog walay kwarta. Nga di pwede di ay nga, dili ka mo palit. Kay gusto man na ni mga gamit, mananghago man kaanang gamitan na para imo nang mapalit. Unya, mumisid day nimo. Kay nakakita man sa imong post nimo, mumisid day nimo. Mo ikan day pa utang ko bi kay mura man kung nakakita kong gamit sa imong post, tapos mo ingon makangawa kay kwarta. Ang kuan ba no? Di man tanan no, dili man tanan Pinoy no, pero murag 50-50 pod. Unya, kung dili nimo pa utangon, mas ikaw pa sila pa masuko nimo. Man mo ingon pa nimo nga, nakapalit kay ka ganang nga gamit. Man di ka makapautang. Ang problema pod, imo nang gipautang sa una. Unya, bisan unsa to kagamay ang gipautang mo sa ilaha, mo ingon man dayon nga wala ko'y kwarta. Pag imo naging single, mo ingon wala ni kwarta. Wala sila kwarta. Unya, ikaw ang nangutang, ikaw dapat mo sabot. Kay kung imong pugso ning pautangon nimo kaning paningdon di ay, mo pay masuko nimo. Unya, mo ingon dayon nga gamay naman to kung giutang oy kontra sa imong gipost nga gamit. Ani man gud nino. Sa unsa pa na nga gamay nga kantidad ang imong giutang sa isa ka tawo, bisag 5 centavos pa na, bayaran jud na nimo. Kay unang-una, gipaningkamutan man na nila. Wala man na nila gipunit sa dalan, wala man na nihulog. Dili man na murag dahon gikan sa punuan nga nahulog, ra lang gipamunit. Mubayad pud ta. No? Kay para makautang ta sunod. Unya ayaw gunahunaan ninyo nga akanang kana akong giutangan daghan man nagkwarta good. Kay naman ay trabaho. Okay man na iyang trabaho. Dili ta man ana. Ang maayo jud bisan unsa kagamay ang atong giutang sa isa ka tawo, ato jud bayaran. Konsensya na pud nato. Bisan pag millionaire na siya, ato jud bayaran. Kay wala man na niya gipunit ra aning tawon. Dapat no, musabot pud mo no. Kay dili man tungod may kwarta, dili lang ta mo bayad kay tungod daan naman na siya kwarta, dili lang ta mo bayad niya tuo man kana niya. Oy, dili pud ta tingana. Lain man pud kaayo man puhon nga pautangon makapautang gyapon. Imo man gisaktong bayad, no? Mo anak lang gud makaon sa kun kay gigutom ko sa kugawit ani akong why